আজকে যে রেসিপিটা আপনাদের সামনে শেয়ার করব, এই রেসিপিটা খুবই সহজ আর সিম্পলভাবে রান্না করা যায় আর খেতে দুর্দান্ত লাগে। তো চলুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। सोचता हूँ सनम इकरार कैसे करूँ मैं, प्यार के दर्द का इजहार कैसे करूँ मैं। हम तो हैं तेरी धड़कनों में, हम तो हैं तेरी धड़कनों में। क्यों दर्द जिगर को बढ़ाया बढ़ाया, क्यों दर्द जिगर को बढ़ाया। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, हम नहीं तेरे दुश्मनों में। क्यों हमको दीवाना बनाया রান্না করার পর দেখে নেওয়া যাক কেমন টেস্ট হয়েছে। দুর্দান্ত টেস্টি হয়েছে। গরম গরম ভাতের সাথে জাস্ট জমে যাবে। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত।